excited to hear the word of God? Pila ka ninyo excited na mamati sa pulong sa Ginoo? Is anybody excited to hear the word of God? Naabay excited dali? The word of God is good Ang pulong sa Dios maayo and it's for our own benefit. ug alang ka na sa atong kaayuhan. Hallelujah. Hallelujah. Turn your Bible with me to the book of Judges chapter 1. Ato nga binatong Biblia dahil sa Judges chapter 1. Judges chapter 1. Judges chapter 1. And I'll be reading from Judges chapter 14 verse 14. Judges 14 verse 14. Judges chapter 14 verse 14. Mga maghukom 14 versikulo 14. I read. Ako basahon. And he said unto them, O siya ingon kanila, out of the earth there came forth meat, and out of the storm came forth sweetness. And they could not in 3 days expound the riddle. He said unto them, siya ingon kanila, out of the heater came forth meat, sa mga magkakaon, no, higawas ang karne. and out of the storm came forth sweetness. O sa mapusgan, migula ang katamis. I want to speak a message tonight. Ang misahe nga akong pag-aisdutan karon, Your honey inside the lion. ang imong honey dugos nga naa sa sulod sa liyon. Amen. Amen ba? I believe that there's somebody here, hearing me right now, wherever you are all over the world, there is a word that God has sent me to you. Ako na sayo gayon nga nasa inyo ha karon, nagapamati kini nga mensahe nga kining pulungan kini nga mensahe alang kanimo nga ipadala sa Ginoo. You are destined to enjoy the sweetness of life. Amen. No, ang imong kaugmaon no giplanuhan na sa Dios nga ikaw makasinati ug katangkis sa kinabuhi. Bitterness, sorrow, Kapangit, affliction kagulanan, kasakitan, are not your destiny in God. dili kana mao ang kaugmaon nga giplano sa Dios kanimo. God is a good God. Maayo ang atong Dios. And His desire O is iyang that pangandoy you will enjoy sweetness. nga ikaw magakalipay sa katangkis. And hear the word of God O pamatihan kining pulong sa Dios. as this message is coming out right now. Sa dihang nga kini magagawas nga mensahe. As God liveth, Ingon na ang Dios buhi. this day mark the beginning of sweetness in your life. Amen. Kada kagawa may sinugaran sa katangkis sa imong kinabuhi. By the authority in the name of Kani Jesus, sa otoridad sa pangalan ni Jesus. this day Karong adlaw mark the end of bitterness, of sorrow, of affliction in the name of Jesus. katapusan sa kagulanan, sa kasakitan, sa kapakitan sa imong kinabuhi sa pangalan ni Jesus. That video came from a man that is called Samson. Samson. Oh, si Samson. In the Bible, Diha sa Biblia, when we talk about sweetness, kung mag-isgot kita og katangkis, honey simply symbolizes sweetness of life. kaning dugos simpulong kini siya sa katangkis sa kinabuhi. But according to the passage, Sumalang ini nga basahin. the Bible said, and the sweetness came out from the
Everyone that will enjoy the sweetness of life Ang matakusaga magakalipay sa katangis sa kinabuhi. has to conquer the strong. Kinahanglan nga imong pintihon ang mga husgang tao. There are certain sweetness that God is about to bring forth in your life. Adunay katangis nga giplano sa Dios nga ihatag sa imong kinabuhi. Sweetness in your marriage, O katangis sa inyong kamiliyungon, sweetness in your family, katangis sa inyong pamilya, sweetness in your business, katangis sa imong negosyo, sweetness in your ministry, katangis sa imong bulangon sa Dios, sweetness in every aspect of your life. katangis sa bisan unsa nga aspeto sa imong kinabuhi. And according to this passage, Ang pasumala ini nga bersikulo. says this will not just come out Siya kani dili lang imong gawas. unless you conquer the strong. O dili kini mo gawas kung dili nimo mapildi ang mga kusgang tao. There are so many of you hearing me now. O nasa inyo ha diri nga nagapamati ka nako. Somehow you are fighting some certain battle in life. Naamo nga nagagira ka mo, no? Diya sa inyong kinabuhi. But you don't know why you are fighting that. Wala ka na sayo galing ngano natikpisog ka. You discover there is a sweetness coming. Nasayo ka nga adunay katangis nga moabot mo niya sa imong kinabuhi. You receive the prophecy. Imong nadawat ang pagpanagna. You've seen the vision. Imong ka na nadunggan, imong ka na nakit-an sa imong mga pananawon. But you just wondering. Aba nagmuna-una ka, nagtingala ka. Everything seems contrary to what you have received. Nga ang tanan imong nahaguman sa imong kinabuhi, sukwahin kaayo sa imong nadunggan sa pulong sa Dios. Somehow you felt that is this word of God really truth about Kung me? na naguna-una ka nga, inuon magigni ang pulong sa Ginoo. I'm tired of hearing prophecy, 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 and nothing happened. O gikapoy na ko. Paminaw ng panagna, pero wala na ko. Listen, Amati. the big truth is that before your sweetness, you have to conquer the lion. Oh, ang kabaturan mga igsuon sa dili ka pa makasinaki kung katangis sa kinabuhi, kinahanglan na imong mapildi ka ng leon. You are destined to be rich. O ang imong kaubangon na ikaw na imong dato, You'll be having a lot of millions of blessings. na ikaw makabatunog milyon ka mga panangin. You will need to conquer the lion of Utan. Kinahanglan na imong pildihon ka ng leon sa mga utang. Oh, this is not what God told me. Ay, dili pa limao ang isulti sa Dios ka nako. This is not what the pastor told me. Dili pa limao ang isulti ni This is Pastor. not the prophecy. Dili ni propesiya. I say I'm going to be blessed. Ingon siya nga ako mapananginan. There is that here, that here, that here. I don't know where to start, which one to pay, how to pay. Wagin ko na sa'yo, kinagat ikugutang diri dito. Wala ko na sa'yo nung saan magbayad niya na. My bill is becoming higher.
Israelites Mga Israelita, on the way to the promised land. nakadulong sila sa Kanaan. Am I talking to you? Nagigsulti ba ko ninyo? You don't see Joshua, Moses, Israelites are saying, here we are on the way. It's very easy. No, si Joshua, si Moses, wala sila nag-hayon-hayon lang, padulong ito, naglipay-lipay, padulungan to sa yutang saan. Before they get there, God has allowed the giant to possess the land. No, so wala pa sila niabot dito, gitugutan sa Diyos nga katong yutaan, ipanag-iyaan sa mga higante. So you need to conquer the strong in order to enjoy the meek and honey that God has destined for you. Kaya kailangan na ipintiwan ang mga tao, kusgan, aron ikaw mga kalipay sa mga dugos, o mga tamis sa iyong kinabuhi. You are fighting any battle now. Kung ikaw adunay gira sa iyong kinabuhi karon, I'm glad to announce to you, ako malipay kay sulti kanimo, you are fighting the final battle before your testimony. ikaw nakipagbisog sa final na gira, aron nga ikaw makabaton sa imong testimony. In the next few days, O sa mga pipilalaman ng mga adlaw, you better enjoy honey. ikaw na In the next few days, your honey shall be delivered to you. Jesus. Amen. Never look at the size of that lion. Ayaw tanawa kung unsa kadako ka ng leon. Let me show you the Bible. O ipakita na ko kanimo sa Biblia. In that same passage in the book of Judges, O diha sa buko, Judges chapter 14. diha sa Judges 14, Look at verse 5 of the chapter. diha sa verse 5. And the Bible Diyo says, na pulo sa Ginoo. then went Samson down and his father and his mother to Timnath and came to the vineyard. Now listen. When you come to the garden, to the vineyard, what do you expect? O sa diya nga buhat tungaw ngadto sa garden. Dito sa tamnanan, You expect to harvest the fruitfulness. no? Nag-expecta gid ka nga ikaw mo ani og mga katamis. You expect to enjoy the harvest of your O farm. no, di kayo mo pag-expecta nga magakalipay ka nga mag-aani sa imong mga tinanom. They were on their journey with a good purpose, good motive. O sa ilang pag-ato dito, aduna sila maayong motibo, adunay maayong tumo. One of the important motives of him is that I'm gonna marry here, I'm gonna get a right in it, and everything will be alright, and I will enjoy my life. O nga usa sa mga tumo ni Samson nga siya makakita og babae o magakalipay siya sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya. He told his father and mother, Giingan niya iyang amahan o tinahan. follow me to the vineyard. O uyong na dito ta. We're gonna have celebration. O magka-celebrate na dito. Everything's gonna be O alright. ang tanan okay ra kayo. But then something happened. Ako adunay na itabo. Along the way, O sa diha sila since pagkano. contrary to what implied, O ang mga nahitabo, sukwahin kayo sa iyang mga the plano. Bible says, Ang pulong sa Dios. and there came a lion. Adunay niabot na leon. Look at somebody beside Ina kanay mo katupad. and say, you can conquer that Kaya mo lion. lang ginapagpili ng leon. You can conquer that lion. Pagpili na din mo ng leon. You can conquer that lion. Nakapili ng leon na. Hallelujah. Hallelujah. Sometime Usahay. when God has a plan of sweetness for someone, Kaya gani ka planuhan ka sa Dios. Kaya ka makasinating katabi sa kinabuhi. the lion can be a sickness that sin cannot go. O ang layon, pwede na siya nga kanang sakit na mura ginikuwawa sa imong lawas. You try and try, you spend money, you pray, you did everything you go. It seems it cannot come to an end. O imong ibuang ang tanan para mamaayo ka, nagpatapal ang kapalit ang kampal ang panungkol, pero murag walay katapusan ang sakitan. Fear not, it's just a lion. O ayaw, mamong kabala ka kay kana isa lamang ka leon. You try, everything fail. It seems you cannot succeed. It's just a
the mother were with him. O ang amahan, ginaan niya kuyog niya. Then when the lion appeared, Sabi ang kani nga nagpakita ang isa ka leon. where were they? Asa sila? You don't hear about it. O wala na ka nakadungog mahitungod sa kanila no. Am I talking to you? Hmm. If you are going to enjoy sweetness of life, Kung gusto ka nga magakalipay sa katamis sa kinabuhi. there can be some time that you'll be fighting alone. O naiusahay mo nga ikaw nakikisog ng inusahan na lang. When the people you look around you who can help me among them, who have ability to help me, it seems no one can help you. Uya nagunang-unang ka kisa may makatabang na nako. Uya sila kitalikod na nakalimo. Murag wala nagbi makatabang na nimo. You feel as if you are alone. Nagunang-unang ka nga inusara ka na lang. No one tell you. Gusto ko ikaw ang sumpihan. You are not alone. O wala ka lang inusara. God is with you. O wala Diyos ka nimo. You're gonna be a conqueror. O ikaw ang himo mandala. You're gonna be an overcomer. O ikaw ang himo overcomer. Mudaog ka. There's something you need to understand. Apan adunay mga butang ang kinahanglan nimo masabtan. And what you need to O understand kung sa man ang kinahanglan nimo masabtan. is that after the fight, O pagkahuman o kira. the sweetness will manifest. O mahitabo ang mga katamis. Am I talking to somebody? Nakisulti ba ko ninyo? The Bible Ay says, walang pulong sa Diyos. as the lion appeared, O sa nga nagpakita ang leon. and he successfully conquered the lion. Kung sa diya nga iya nagpildi ang leon. Look at verse 9. Sa verse 9, Judges 49. Verse 9. Amen. And the Bible says, and he took thereof in his hand and went on eating. Am I talking to you? Okay. Let's just see from verse 8. Verse 8 so that we can understand it. O, Verse 8. And after a time, somebody say after. o ikaw tawag after. Napatawagan. Amen. Amen. After a time. O pagkahuman niya itong kurasa. Let me tell you, Sa tiyan ko ikaw. whatever you may be passing through now, Isa kung sa man ang imong naagian karon. it's just a matter of time. O, no? Kinahanglan lang og oras nga imo nang malampasan. Sabtan ba? Whatever Bisan unsa you may be passing through now, ang imong giagian karon your destiny has been written in heaven. o ang imong kaugbawo na isulat na sa langit. Nothing can stop it. Walay makahulog ni anak. It's just a matter of time. O, kinahanglan lang og panahon. It has been written Kana na isulat na that you will eat honey. nga ikaw magkakaon og dugos katamis. But somebody who will eat honey tomorrow, Apan adunay mga tao nga nikaon og dugos ugma. may have a lot of mark of the lion in the body today. Nga sila makabaton og daghan kaayo mga samad-samad karon. Maybe you have been wounded in many ways. O basin ikaw nasakitan o ikaw nasamaran sa bisan unsang pamaagi. You have been attacked here and there. O giatake ka sa kaaway bisan asa. You have cried alone many times. O sa pagkadagang gigayon hinilang ka. You are just on the way to the honey. O wala ka kabalo nga ikaw padulungan to sa kakapi sa kinabuhi. Tell somebody, Tingnan man imo katupad. I see honey coming to you. Tingnan nakita na ko ang mga kakapis Tell sa somebody, kinabuhi. tell somebody, Tingnan na tell ito somebody. Tingnan na. There's some honey, honey Tingnan na coming dugos, your way. may dugos, padulungan ka. Honey coming your way. Adunay dugos, Honey coming your way. adunay dugos, padulungan. Am I talking to you? Nakisulti ba ko kanino? Amen. Amen ba? When Jesus Sa diha ka sa Jesus, resurrected on the third day, nga siya nabanaw pagkatulong adlaw. he came to the disciples. Gato siya sa iyang mga disipulo. He said, look at me. Siya tanawag ko. Look at my hand. Tanawag niya akong kamot. There is still the mark. Oo, naay bangag. But that doesn't stop me. Apan kini makahulog ka nako. I'm resurrected. Ako gibanaw na. I'm going home now Ako muuli karon. to be in the right hand of the Father.
mo nang nakita ni mo galingon nga naa ka sa pakikisog. You got tired. Ikapoy ka. How long are we going to fight this? Sa mga ay kanus ka ni mamumani akong pakikisog sa kinabuhi. How long? When you start, Kung sa kadugay. you start to feel dizzy Kuya nitindog ka niya, nalipong ka. because of the body here and there. O tungod sa kabugat sa mga problema bisan asa. It's just a lion. Isa lang nakaliyon. Keep fighting. O padayon lang sa pakikisog. Am I talking to you? Keep fighting. Padayon lang. Your victory is sure. Your victory is sure. Your victory is sure. Lift your hand and say yes. Amen. That's verse 8. Sa verse 8. The Bible says, Ang nagpulaw sa Ginoo, after a time. Someone said time. ay na oras. How victory life is time. O sa tanan no, sa kinabuhi may tungod kini sa oras. When your time not yet Sa arrived. diha gani guwa pa naabot ang imong panahon. Even your best friend can mock you. O bisan gani ang imong suod nga higala no makababy ay kanimo. Am I talking to you? Isulti ba ko ninyo? Even when your time has not yet O arrived. sa diha gani guwa pa may abot imong panahon. Even your closest person O bisan pa kanang pinaka-close ni mga tao. can make jest of you. No, ilang ang yaga-yagaan But listen, apan pamati. understand, Sakta everything in life sa tanan sa kinabuhi. is time. Panahon lang. Amen. Amen ba? Amen. Amen ba? Your friend yesterday, O ang imong higala kahapon? and you seated down together, eating together, O no, nagkaon mo duha? when there's no fire, nothing, O walay sudan? and you eating the rice together, O kaon lang ka o kuan? and the suddenly Kanon? Hindi sa kalit lang. it's already rich, Hindi mo na siyang dato. and look at you. Itanaw ka niya. Because he doesn't know anything. Awag ka na siya kabaloy. He could have been like us. Nahimo na to siya ng pareha ng punta. Ako lang kayo. Understand? Sakta. It's just a time. Time lang. Am I talking to you? Nag-isulti ba ko ninyo? When your time arrives, Sa diya galing mabot ang imong panahon. you will overtake. O, overtake ka, overtake ka. I said you will overtake. I said you will overtake. One of the things in life is that when you are fighting your lion, O sa diha galing ikaw ang ibisog sa imong leon. and you also conquer that lion, Ya wala pa kanidaog sa ng leon na. it's a time that it will be as if you don't know how to read. No? Nanang igayon na murag wala ka kabalo ba? Murag bubog ka ayo ka, wala ka kabalo sa solusyon. Anybody can mock you. No, yaga-yagaan ka sa mga tao. Anybody can say anything Oh, no? Bisan-busan na lang mo madungog ang mga istorya. because you are still in the fight. Kaya nga naman, naapa ka sa pakibisog. Am I talking to you? Nag-isulti ba ko ninyo? Amen. Amen ba? Amen. 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 Amen ba? You get what I'm saying? Isabtan ba ninyo? Hallelujah. Hallelujah. Apan, When the time is sa diha galing nga mahuman ang inyong pakibisog. and your body starts to move, Unya ang imong lugos nagdagayday na. everybody want to do it. Oh, no? Ang imong mga higala gitaligdan na mabalik nimo. This year, Oh, karon tuiga. very soon, Lord ba? in a few time, Oh, mga pipila na lang ng mga oras. you will start to enjoy Amen. life. Amen. Let me quickly tell you 3 ways to conquer the lion. O sultihan ko ikaw, sa tulo ka pamaagi, aron imong madaog ka ng leon. Or maybe I'm going to make it 4. Look at, Samson. The Bible says, after a time, he returned and turned aside to see the carcass of the lion. Now listen, Mamati. he turned back. Di balik siya. He want to see. This is the lion. I think this is the place where I fought the lion. I think the lion is still there. I hope the lion is dead already. I hope he's not pretending.
is thinking back with the mentality. Am I talking to you? With the mentality of problem, with the mentality that maybe that problem is still there. Am I talking to you? Amen. So di balik si sa musunog, niya naguna-una siya dili tong nakita nga gibugno o liyon. No naguna-una siya nga tuwid pa tong liyon na to. Naguna-una siya sa mga problema atong higayunan. But he was surprised. Apa na surpresa siya? Instead of the problem, Oh, imbis problema, he found out that from the belly of that lion, nakita niya sa tiyan sa liyon, there was a flow of honey. oh, adunay nagdagayday nga mga lugos. I don't know if I'm talking to somebody. Pakisulti ba ko ninyo? Listen, somebody. Kapatid ka mo. You are being with the mentality of what you have been passing through. Kasi nang imong ginauna karon kuno sa imong naagian. You might be thinking, that's how I passed through it in 2019. O nagnauna ka kay ani man to nako nga naagian ako tong problema sa 2019. Most especially when the pandemic hit it, everything became more problem. Oh, labi na gid atong sa panahon pa sa COVID-19. No nga grabe problema. And now we don't understand. They are mentioning lockdown again. O na wabi na side, iingon na po nga lockdown na po daw. Listen to me, somebody. Ito mo ka nako. There is honey that can never be locked down. Oh, ano na lugos na dili kayon ma-lockdown. That God is about to bring forth for you. Ihatag sa Dios kanimo. Am I talking to you? Kanimo. Where he arrived in same place. O sa pangabot ni Samson sa pariyong The same place. pariyong nga lapit. Where the lion attacked him. Kaya tinatake siya sa liyon. Listen to me, somebody. Ako, In this country, o ini nga nasod. where you pass through challenges, Ano na pinagi ang mga problema? in that same line, O pariyong nga yuta. where the people mock you, Pinay ka sa mga I have a good news for you. yuta. This year, Ang tuwing ka. the money will flow out for you. The money will flow out for you. In the name of Jesus. Amen. He was thinking that it will continue like before. Naguna-una siya nga basin pariha gyapon sa una. How he failed. Kung giulsa nga napakyas siya sa una. How he fought the Kung battle. giulsa niya pa gipisog. You used to say something when you are a little shy Oh, no, sa diha nga bata ka pa. and you are passing somewhere Unya na niagi ka sa isa ka dapit. and you find a snake. Nya nakakita ka og bitin. You know, snake is running away from you. You also running away from snake. No, sa diha nga nakita ka sa bitin, ang bitin budagan kun ikaw budagan kun ka. Am I right? Tama Amen. ba? Amen. Amen ba? Now listen. Every other time you pass that place, Oh, sa diha nga nga mubalik ka atong napita nga nakita kag bitin. you will be thinking there is another snake will come out. Naguna-una ka. Basin ako na mong gawas sa bitin. Am I talking to you? Amen. Amen. Am I right, somebody? Tama ba? Now, listen. The feeling of so many. No, ingana po ang mga pamating sa daghang mga tawhan. I know they have prophesied many times. Salib ako nga sige propesiya sa mga daghang higayon. That's why people have a problem. Sa diya sa sige propesiya sa daghang tigong problema. But remember Apan hinumdumi. that verse 8. O sa verse 8. Say, after it time. O ningon siya nga pagpahuman sa mga panahon. Somebody lift up your right hand Ipataas ka na yung tuong kamot. and say, this is my Ay time. nangagalo ang ating oras. This is my time. O kininabutan ka. This is my O time. kinabutan ka. No lion has stopped me. Wala yung pagpahunong. It is my time. O ang ating panahon. Honey will flow. Honey shall flow. Ang lubos magdagay na. Say, honey, somebody say time. Ikaw na mo time. Simple. O paliho na dapat Let me encounter problem. o nga siya nakasinati ang mga problema. The same place. Palihupon ka dapat. Yeah.
experience money. O siya nakasinati o katakis. Come on, tell two people beside you. Inakanang duha ang mga tao sa imong kilid. Wala ang to, inakanang tawanan o bayanan. This is your season. Na mga pinitani mo panahon. This is your time. Money Money is coming for you. Money is coming. Money is on the way to you. Money is on the way. Money is on the way. It shall flow out from the belly of that lion. You will get it. Then how do you conquer the lion and get your money? Kung saan na mo pagpili ang iyon o ikaw makakuha sa imong dugos. Let me quickly tell you 4 things. Naayubat ka mga butang. Number 1, Una, be strong. pagmalikod. Be what? Kung sa daw, be strong. Inside you, Sulod ka rin mo. there is lion of the tribe of the Judah. Adunay iyon sa tribo sa Huda. It's greater than what you're passing through. Mas takong ni siya kaysa imong mga naagian o nasa guba. It's greater than the lion of that sickness, lion of that poverty, lion of that affliction, lion of that problem you're passing through. Mas takong pagkinig kaysa liyon sa mga problema, kagulanan, no sa bisan unsa mga problema sa imong kinabuhi. He told Joshua in the book of Joshua chapter 1 verse 1. Ingnan niya si Joshua niya sa Joshua 1, chapter 1 verse 1. Joshua, Siya Joshua, Josue. this project is not a small one. O kada itong proyekto ha, hindi gamay. You need to be courageous. O kinahanglan nga ikaw magbalasigon kayon. You need to be strong. Kinahanglan nga ikaw magmalikod. Because you will fight Kay ikaw makikbiso. the lion. Ikaw makikaway sa liyon. Am I talking to you? Amen ba? Don't let the symptoms of your sickness tell you you are going to die. O ayaw tumuti ka ng gibati imong mga sakit sa lawas nga mauna ang imong kamatyan. It's just a time. O oras lang mahanaw ra na. You will conquer it very Hindi soon. mo na mapili ng sakit. Don't let the signs of that poverty, of that affliction, of that lack and want conquer you. Ayaw tuguti ka kanang kapubrihon, kakulangon, nga makadaog ka na kanimo. One of the dangerous things is when we look at the size of the lion. Oh, no? Usa ka delikado, nga butang tan-awon nimo kung unsa ka dako o kaisog ka ng iyon. Lion simply symbolize problem there. Buot pasabot aning liyon nga gisgutan diri problema. But you need to look at the size of the greatest lion. Apan kinahanglan nimo tan-awon kung unsa ka dako ang pinakadako nga liyon sa tribo sa Huda. That is inside you. Nga anaa sa sulod kanimo. The Bible says, greater is he that is in you. Ingon ang pulong sa Dios, mas dako siya, mas dako ang naa kanimo kay katong naa sa kalibutan. Sabtan ba? If you don't pay that money now, we will cast you out of this house. You cannot pay your rent. That's the end. You have to go away. Oh, ingnon ka sa imong landlord nga kung dili gani ka mo bayad gani pahawakon din ka na mo. Don't put your eyes on that. O ayaw ibutang ang imong mata ni ana. Put your mind in your big house very soon. O apan una-una nga ikaw makabaton og balay, mas dako pa sa imong girintahan. Am I talking to someone? Nag-isulti ba ko kanimo? It's just a matter. Liyon lang na. Just a matter of time. O oras lang ang gikinahanglan. When you conquer it, At diha gani imong madaog. your money will come O forth. ang imong bugos mugawas. So number one way to conquer it to be courageous in God. Kinahanglan nga ikaw gayon magpadasigon nga na sa Dios. Number two, Number 2. understand the time. Understand, I have made mention it earlier. Oh. It's just a time to find a role. Ang ikaduha, nga kinahanglan makasabot ka nga adunay panahon nga ikaw lang ang makipaglaban. Maybe you are fighting it now. O basin ikaw na kay pakikisugan karon. It seems nobody can help you. Nga murag walay makatabang ka nimo. Just understand. O
makibisog siya sa mga problema sa iyang kinabuhi. Every friend walking, O ang iyang mga higala, giyaga-yagaan siya. all of them persecute, Silang tanan, gibiyahan siya. including his wife. Bisan pag iyang asawa, gipulagan siya. But there came another time. Apan niabot ang panahon. The Bible says all of them will be torn. O, niabot ang panahon nga nibalik silang tanan, yung higala yung asawa. And God blessed you. O, giparalaninan pag-ayo si Hug. It doesn't matter who has forsaken you in this. Walay balik kung kinsa ka nang gitalikod kanimo. It doesn't matter who has disappointed you. Walay balik kinsa ka nang nagpasakit kanimo. Just understand, O, sabta lang, it's a fight. isa kini ka pakigbisog. You are the winner. Ikaw ang daog, di ba? I say you are the winner. Ikaw ang daog. In the name of Ang Jesus. pangalan ng Number 3, Number 3. trust Ikatulo, in divine ability. salig sa Diyos ng abilidad. Nobody can conquer the lion of this world Walay bisan kinsa nga makadaog sa liyon ni kalbutanan by woman's ability. kung pinaagi lang sa kusog sa tao. But with God on your side, Apan uban ang Dios nga naas nga nagauban kanimo. we can make it. Imo ka nang mabuhat. In verse 6, Sa verse 6, the Bible says, diyo na pulong sa Dios. and the Spirit of God came upon him. O gingon dito sa verse 6 nga ang Espiritu sa Dios niabot ngadto kay Samson. Mightily. O grabing kusog. And he rent it as he would have rent a kid. You know that? He just grabbed the lion and he turned that lion as if it's just killing a sheep. No? Tungod sa kusog nga miabot ngadto kay Samson, iya gising no, iya gituna, no? O murag ikadlat ang iya no, gitungan niya ang leon na sama lang sa manok. Listen, Amati, from this day, sugad karong adlaw. the strength of heaven. O ang kusog nga gikan sa langit. Am I talking to you? Nagisulti ko po kanimo. Ability of God himself Abilidad sa Dios sa iyang kagalingon. is coming upon you. Maabot kanimo. It's coming upon you. Maabot kanimo. It's coming upon you. Where your ability is not enough. Sa diha kanya imong abilidad dili na igo. Where you it seems you are tired already. Nga murag ikapoy ni bigkas sa nahitabo sa imong kinabuhi. Trust in the ability of God. Salig lamang sa abilidad sa Dios. Amen. Amen ba? For by strength, Kay pinaagi sa kusog sa Dios. by woman's Ay strength, kay kung kusog sa tao, no man can prevail. o walay bisan kinsa nga makadaog. But with strength of God, Apan uban sa kusog sa Dios, with the Spirit of God, uban sa Espiritu sa Dios, your testimony is sure. o ang imong testimonyo sigurado. Lift up your right hand and say, God, Ipangas ka nimong tuong amot ilang Ginoo. I trust in Ako you. nagasalig kanimo. I trust in your strength. Ako nagasalig sa imong kusog. I believe Ako nagatuo. not by the ability of Samson, Dili pinaagi sa abilidad ni Samson. but by the Spirit of God. Apan pinaagi kato sa Espiritu sa Dios nga nabilidad iyon. Lastly, Next, I'm glad to tell you, ang malipay ng isulti kanimo. you shall soon become a channel of blessings. Amen. Nga kadungod na ikaw manimong sandayong sa mga panalangin. Inay man? Somebody really say amen. I believe some of you might be out. Oh, kasi naguna-unang nagluluha siguro ka. Are you sure I can still be a blessing? Sigurado ka, grabe man gina akong paglisod sa dayong pagyan. With all this I'm passing through. Sa tanan akong naagian. Amen. Amen ba? Kamati ka mo. Listen, Kamati. there are some of you. Nayuban sa inyo diri. There are some of you here. Nayuban sa inyo diri nakalungugan ako. In your heart. Sa imong kasing-kasing, Am I talking to you? oh, nag-isulti ba ko ninyo? In your heart. Sa imong kasing-kasing, You want to help everybody. o gusto tani mo nga tabangan ang tanang tao. You get it? Somehow, Mm. you just have this certain generous heart. You want to help this, you want everybody to be blessed through your life. No, nga ang imuna-huna nga gusto nimo siya tabangan nimo ang tanan nga pinaagi sa imong kinabuhi sila mapanag
katangman. That is your destiny. Mao na ang imong kaugmaon. That is where you are going. Mao na imong katulungan. That is the honor Mao ka na ang pagtubos. of blessing shall you be. Lagi ka imong maangkon. O gusto ka mo tabang sa uwan? Some of you have started crying. O nasa inyuhan diri nagatabang na bisan You try to mao carry, no? you try to carry the burden of this one on your head. O no? Imong pagkikarga sa imong abaga ang kabuhaton sa problema ng tawanan. Yeah. O bigas food. Then you started sinking. O no? Mura na kang nalunod na. Mura na kang nalunos. God, is this what you promised me? God. Ngayon ka pag Ginoo mo, ulit isahin ka na akong Ginoo. Amen ba? Am I talking to you? If you are to become a channel of blessing in life, O kung ikaw mahimong sandayon sa mga panalangin sa mga akot. that is how you Tawagan become the feeling. O no, anak po ang imong ibati. Just what you have. O no? Gusto ka nga ba? Mutabang sa katawan. They're talking about chimney. You just oh, I wish I would buy plenty chimney. No, sa diha nga nag-isgot ang sakyanan, baka inong ka nga, musta na lang kaya no, nga akong panlaginan sa Ginoo no? Is anybody having such a feeling? Naaba mo nga ng klase nga Is pagbati. anybody having such a feeling? Naaba mo ibati na? You are a multi-billionaire. Huwag masabot na panalangin. You are a multi-billionaire. And you shall come to pass. Amen. You look at the people. Kita namin mo mga tao. You look at the people. Kita namin mo ang mga silingan. You are happy there. O, no, dami kayong kabangan. Ikaw po, tabang mo. Amen ba? You get what I'm saying? O, nasaktan ninyo? Inside you, O, yung sulod ni mo. there is a baby of honey crying to Kawas. O, naay mga panalangin ba nga gusto mo gawas? You are feeling when I am blessed, all of them will be blessed. O, nga mabati o may makaingon ka kung panalaginan ganit ko. Mapanalaginan ko sila. You know something is crying inside you. Oo na ang kanunay na ginahila sa imong Tell kasigan. you you are going to be a channel of blessing. Oh, no po, pasabot nga na nga ikaw ay imong sandayon sa panalangin. But I said your ability is not enough. Pero ang imong abilidad, iniigo. Don't be worried. Don't be worried. Ayaw ka balaka. Don't change your mind. Ayaw mo sabay mo una. Don't become wicked for that. Oh, ano na? Ayaw pag dinautan tungod di anak. Am I talking to you? Oh, nagsulti ba ko ninyo? Remember. Anong dumi? After you conquer the world, Oh, pagkahuman mo, dakong sa iyon. you are going to find a money that you can never finish alone. Amen. Ikaw makakaplang og lubos nga dili nimo mahurot nga magkinasara. Amen. How do I know that? Oh, giyon sana ako pagkaypalo. Look at that verse 9. O, tanawa sa verse 9, sa Judges 29. Verse 9, somebody. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, it said, and he took thereof in his hand and went on eating. Now, No, iyang gibutang ato siya bakapot ug ni kaon. now listen, everybody. O pamati. He doesn't eat it finish at once. O, apan wala niya ikaon kasalan. It's a continuous enjoyment. Padayon siya kaon ug kalipay. He keep on eating it. Di siya kaon. He keep on eating Di it. siya kaon. Somebody is here today. Nasa inyo diri. The blessings Ang mga panalangin. that your children to come O, lagi mo mga apo. O, paabot ka ng mga apo. will always praise God for your life. Dahil sila kinabuhi. He shall be your portion. In the name of Jesus. Amen. He continued. Nagpadayon siya kaon. And then what happened? O, wasa iyang ingon. I know, he came to Wasa iyang sabot. O, miadto siya sa iyang ginikanan, abahan o ginahan. his father already died when he was fighting. O, sa diha ganing nga, noon, nga nakibisog siya, nakipag-ira siya, nilayas ang iyang ginahan o gamahan ni Tago. Am I talking to you? So, tingwa ko pa ninyo. It doesn't matter who forsake you along the way. Kung
mahurot yan na mahimo kang sandayong, dili mo na mahurot na mag-inusara. Am I talking to you? Amen ba? Because he said, I will bless you. Dito siya nga, panalangin ang ikaw. And a blessing shall you become. O ikaw, mahimo usap nga panalangin. Tell somebody, say, Pinakalain mo katupad. God will bless you. Na Ginoo magapanalangin kami mo. And you shall be a O shadow. ikaw, mahimong sandayong sa panalangin. Amen. Amen. So if everything seems contrary, O kung sukuhit man ang may tabo. if you are thinking that, Lord, I will continue in this Yan way, ang una-unang ka. Talus amang magpadayon na yung klase ng problema. God has sent it to you. Ako ipadala sa Diyos kanimo. It's just your own line of your O no, kana imong i-fight karon, imuha lang ng leon. You almost conquer. Hapit kanimo na mapili ng leona. After, Pagkamanian the money will flow. Oh, no? Magagawas ng lubos. Magagay na The ng money will lubos. flow. Amen. The money will flow. Ang nagawis mo gawas. That's the word of God. O ka ng pulo sa Diyos kanino. Fighting of that lion O ang pag-ibisog yan ng aliyon. is just temporary. O temporaryo lang. It's not going to be forever. Dili na forever. It cannot take your life. O dili na makapatay. Your friend will enjoy money with you. O yung imong higalang ibang talikod Your talikod. relative, your friend, Magkakalipay. they will begin to praise God because of your Amen. life. Ang imong mga parents, no? Sila magkakalipay, magkadrive sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because the money God has prepared for May you nga naman ang dugos na giandam sa Diyos kanimo. is not what you can finish alone. Dili mo na mahurot na magkinusara. Tell somebody, say, Kinahanglan mo natupad. don't give up now. Na ayaw mo give up karon. In this kind of fighting, O karon panahon sa pagkibiso,